अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़। वो प्लेटफॉर्म जो माशरे के हर तबके बिलखसूस अक़लियतों की आवाज़ को ज़िम्मेदारी, दयानतदारी और गैर जानिबदारी के साथ दुनिया तक पहुँचाता है। आवाज़ टीवी हमेशा सच, हक़ाइक़ और अवामी मसाइल को तरजीह देते हुए बर वक्त और मुस्तैन ख़बरें आप तक पहुँचाने के अपने अज़म पर कायम है। आइए अब बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। नामपल्ली में FRC फॉर्मों की मुबैना फरोख्त पर MLA माजिद हुसैन बरहाम। ऑनलाइन सर्विस सेंटर पर कार्रवाई, दोबारा फरोख्त पर सख्त एक्शन की वार्निंग। शदीद बारिशों के बाद चिंताला मडारा आबशार पूरी आब व ताब से बहने लगी। कुदरती हुस्न देखने के लिए सयाहों और फितरत से मोहब्बत करने वालों का रुख। मलकपेट इंस्पेक्टर मौतिल, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और हिरासानी के इल्जामात। महकमे जाती तहकीकात जारी, रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई का इशारा। शदीद बारिशों से कबल सैबराबाद में सैलाबी मकामात का मुआयना। निकासियाब के निज़ाम को मजबूत बनाने और फौरी काम मुकम्मल करने की हिदायत। कर्नूल में सिम कार्ड के नाम पर ATM फ्रॉड करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने 5 लाख रुपए नकद, 105 ATM कार्ड्स और बायोमेट्रिक डिवाइस किए बरामद। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट यानी कि FRC फॉर्मों की मुबैना गैर मजाज फरोख्त पर MLA माजिद हुसैन ने सख्त बरहमी का इजहार किया। शिकायत के बाद उन्होंने मंडल ऑफिस का दौरा किया, जहां इल्ज़ाम है कि कुछ दलाल यानी कि ब्रोकर्स और मी सेवा मराकज़ के इतराफ मौजूद अफराद सरकारी तौर पर जारी ना किए गए फॉर्म आवाम को 10 से 20 रुपए में फ़रोख्त कर रहे थे। माजिद हुसैन ने मुतल्लिका हुकाम से जवाब तलब करते हुए मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने हिदायत दी कि अवाम को सिर्फ सरकारी मंजूर शुदा दरख्वास्त फॉर्म ही फराहम किए जाएं और किसी को भी सरकारी खिदमात के नाम पर शहरियों का इस्तेहसाल करने की इजाज़त ना दी जाए। पढ़ा लिखा नहीं है, मंडल में कहीं कुछ झक मराने बैठा फिर मेरे को बोलिए तो मंडल से पूछना ना, झक मराने बैठा फिर मेरे को बोलिए बेटा बाहर से फॉर्म लाओ बोले तुम, बाहर से फॉर्म लियो बोले, वीडियो है मेरे पास, बाहर से फॉर्म लियो बोले तुम मंडल ऑफिस में बैठ के बाहर से फिजिकल फॉर्म कहीं को लाओ बोले। जियो क्या है, सेवा में जाके भरना है ना, माफ चले तो तुम बाहर से फिजिकल फॉर्म क्यों लाओ बोले, बाहर से लोगों को फॉर्म क्यों खरीदो बोले? पागल हो गए क्या तुम? इंस्ट्रक्शन नहीं मालूम है तो ट्रेन पढ़ा लिखा नहीं है, मंडल में कहीं कुछ झक मराने बैठा फिर मेरे को बोलिए तो मंडल से पूछना ना, झक मराने बैठा फिर मेरे को बोलिए। बाहर से फिजिकल फॉर्म अगर मंगाएंगे ऊपर नीचे कर दूंगा मैं। इंस्ट्रक्शन नहीं मालूम तो लीज जाके घर को चले जाओ, बाहर जाके लोगों को गरीबों को फॉर्म खरीदो बोलते तुम। मंडल में बैठ के हराम का पैसा कमाने की आदत हो गई क्या? नहीं मालूम तो खामोश बैठो। अब आज के बाद मंडल ऑफिस में कोई भी बाहर जाके फॉर्म लाओ बोलेगा, मैं खुद आऊंगा। बी सेवा में भरना है, तुम लोग को इंक्वायरी करना है, बस बैठो वहां। कहीं को बोले तुम, नाम क्या है तुम्हारा, क्या पोजीशन पे तुम? तो हम क्या है, तो इंस्ट्रक्शन दिया बाहर से लाओ बोल के, तो फिर बगैर इंस्ट्रक्शन के बोले कहीं तो तुम कितने आए सुबह से फिजिकल फॉर्म कितने आए, कितने आए फिजिकल फॉर्म कितने है? फिजिकल फॉर्म लेने का जियो है। अब इतने लोग जो ये मी सेवा में नहीं भरे ना, इल्ला डायरेक्ट आइस है ना, ये फॉर्म क्यों भराने लगा, इसकी क्या जरूरत है? कितनी क्या हो रहा है तो बाहर बेचने के क्यों लगा रहे हैं? बंद करो इन लोगों को। अरे तुम दिखती है तुम्हारे 10 चीजों में माफ करूंगा,
गरीबों का लूटना माफ नहीं करूंगा मैं। पर्सनली जाके मैं इन्फॉर्म ये कर कई को इसको नहीं मालूम था तो कई को जरूरत ही चाहिए, कुछ भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। ऑनलाइन में जस्ट सबमिट करना बस। जाना है, ऑनलाइन में जाना है, 40 रुपए देना सबमिट है। करना अबिल्ला बाहर भेज रही है फॉर्म, 20 रुपए में दे रहे, बाहर फालतू में बैठ के 100 रुपए में फॉर्म भर रहे। और एक क्या था, मी से हो जाके 2 मिनट दे रहे सर, 2 मिनट देता हूँ, ये आके पब्लिक चैनल पूरा उन्होंने क्या कर रहे हैं, यहाँ मंडला से कंपनी देना चाहते हैं, कंपनी देवा बोल के उन्होंने अंदर में करे तो पब्लिक पूरा आके इन्हें जिस तरीके से बोल रहा ना, पहले तो तुम इसको मेमो इशू, मेरे को मेमो इशू होना है। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं मालूम। कुमरमभीम आसिफाबाद जिले के तरियानी मंडल में वाक़ चिंताला मुदारा आबशार शदीद बारिशों के बाद पूरी शान से बहने लगी है। पहाड़ों से गिरता पानी दिलकश मंजर पेश कर रहा, जिसने फितरत से मोहब्बत करने वालों और सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। मौसमी बारिशों के बाइस वाटरफॉल का बहाव बढ़ गया है, जिससे इलाके का कुदरती हुस्न मजीद निखर आया है। इंतजामिया ने सयाहों से अपील की है कि वाटरफॉल से लुत्फ अंदोज होते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ख़तरनाक मकामात के करीब जाने से गुरेज करें। मिर्चल मलकाजगिरी जिले के कई प्राइवेट स्कूलों पर राइट टू एजुकेशन यानी RTA कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जाम सामने आए। समाजी कारकुन सुरेश कुमार अगला ने कहा है कि मुतअद्दिद निजी स्कूल गरीब और महरूम बच्चों के लिए कानून के तहत लाजमी 25% नशस्तें मुख्तस नहीं कर रहे। उनका इल्ज़ाम है कि इससे मुस्तहक़ बच्चों को मुफ्त और मियारी तालीम के हक़ से महरूम किया जा रहा। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम से मुतालबा किया है कि RTA कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। నమస్కారం అండి, నా పేరు అక్కల సురేష్ కుమార్, నాగారం డివిజన్ అండి. లెట్స్ టు దిస్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడిని, సామాజిక కార్యకర్తని. ప్రభుత్వం చట్టబద్ధంగా ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో RTE యాక్ట్ ప్రకారం 2009 ప్రకారం 25% పేద విద్యార్థులకు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో ఉచిత విద్య కల్పించాలి. అలాంటి ఉచిత విద్య కల్పించని ప్రైవేట్ యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోమని అనేక సార్లు డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ గారికి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. సమాచారం హక్కు చట్టం కింద RTE 2009 యాక్ట్ ప్రకారం ఎంతమంది విద్యార్థులకు ఉచితంగా విద్య కల్పించాలని అడగడం జరిగింది. కానీ 30 రోజులు అయి 45 రోజులైనా సమాచార హక్కు చట్టం కింద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు వీళ్ళు కొమ్ము కాస్తున్నారు. ఇట్టి అధికారులపై చర్య తీసుకోవాలని మేడ్చల్ కలెక్టర్ గారికి కోరడం జరుగుతుంది. मुनुगुडु के MLA कोमिट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने महकमे बिजली के अफसरान के साथ जायजा इजलास में एल नीनो के बाइस कम बारिशों के खदशे का जिक्र करते हुए कहा है कि आइंदा ज़राअत का ज़्यादातर इन्हिसार बोरवेल्स पर होगा, इसलिए बिला तातिल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने लो वोल्टेज के मसले के और फौरी हल, नए सब स्टेशनों की तामीर में तेज़ी और बिजली के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत दी। इजलास के दौरान उन्होंने खबरदार किया कि जिम्मेदारी से काम न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि ट्रांसको CMD कृष्ण भास्कर से भी फ़ोन पर बात करके बिजली के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त की। हैदराबाद में मलकपेट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के नरसिम्हा को महकमे जाती तहकीकात के बाद मुअत्तल कर दिया गया। इब्तदाई जांच में इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल, सुल्तान बाजार थाने में मुजरिमाना मुकदमात की तफ्तीश में कोताही, एक खातून कांस्टेबल की हिरासानी की शिकायत और तलाक की कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले दूसरी शादी करके सर्विस रूल्स की मुबैना खिलाफ वर्जी के शवाहिद सामने आने का दावा किया गया। महकमे जाती तहकीकात जारी हैं और हतमी रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। काबिल जिक्र बात यह है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद पुलिस के 2 इंस्पेक्टरों की मुअत्तली का ये दूसरा मामला है।
हैदराबाद में मुतवक्किल शदीद बारिशों के पेश नज़र साइबराबाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एम रमेश और कमिश्नर GHMC सूरज जना ने सैलाब से मुतासरा होने वाले अहम मकामात का मुश्तरका मुआयना किया। हुकाम ने पानी जमा होने के मसाइल के फौरी हल, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज निज़ाम को मजबूत बनाने, FDDI और COD जंक्शन पर ज़रूरी तामीराती काम तेज़ करने की हिदायत दी। इसके अलावा ट्रैफिक में कम से कम रुकावट के साथ पाइपलाइन के काम मुकम्मल करने, पेशगी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। तमाम मुतल्लिका महकमों को मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। BRS ने दावा किया है कि उसकी मुसलसल जद्दोजहद रंग ले आई, जिसके बाद हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत नंदी, मेडारम और गायत्री पंप हाउसेस के मोटरों को दोबारा ऑन कर दिया है। पार्टी के मुताबिक करीमनगर जिले के लमपली से पानी छोड़ने के लिए KTR और हरीश राव मुसलसल हुकूमत पर दबाव डाल रहे थे, जिसके बाद पानी की सप्लाई शुरू की गई। इतलात के मुताबिक नंदी और गायत्री पंप हाउसेस के 2 बड़े मोटरों के जरिए 6300 क्यूसिक पानी लिफ्ट किया जा रहा। ताहम इस मामले पर हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने आना बाकी है। BRS के जनरल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार ने अपनी सिक्योरिटी में मुबैना कमी पर सवालात उठाते हुए कहा कि उन्हें साबिक पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की जानिब से सिक्योरिटी कम करने का नोटिस दिया गया था। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मैनमपल्ली हनुमंत राव और कुंडा मुरली को 2+2 गनमैन की इस बुनियाद पर फराहम किए गए और उन्हें ऐसी कौन सी सरकारी हैसियत हासिल है जिसकी वजह से सिक्योरिटी दी गई। RS प्रवीण कुमार ने हुकूमत से इस मामले पर शफाफ वजाहत का मुतालबा किया। ఇప్పుడు మీరు సెక్యూరిటీ రివ్యూ కమిటీ అన్నారు. సెక్యూరిటీ రివ్యూ కమిటీ మరి ఈ సివి ఆనంద్ గారు నాకు ఒక నోటీస్ ఇచ్చారు. ప్రవీణ్ కుమార్, నీకు కూడా సెక్యూరిటీ తగ్గిస్తున్నాం, నీ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనాన్ని రద్దు చేస్తున్నాం, ఇగో నీ మీద మాకేం లేదు, కానీ మీకు సెక్యూరిటీ రివ్యూ కమిటీ నీకు భద్రత తగ్గించమని రికమెండ్ చేసింది అన్నాడు. అందులో చెప్పుకుంటా ఆయన నాకు ఒక లెటర్ రాసిండు సివి ఆనంద్ గారు. ఆ లెటర్లో ఏం రాసిండయా అంటే తెలంగాణ ప్రజలు జాగ్రత్తగా వినాలి ఈ విషయం. Security provided by the state is preventive, dynamic and threat based. It is neither permanent nor attached to the status, office, rank or past service of any individual. Its nature and scale are periodically reviewed with reference to the prevailing threat perception, the capability and intent of the threat source, individual vulnerability and overall internal security situation. అంటే నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నాడంటే, ఒక వ్యక్తి గతం వల్లనో లేకపోతే ఒక వ్యక్తి స్టేటస్ వల్లనో, ఒక వ్యక్తి పలానా ఆఫీస్లో ఉన్నాడనో, ఒక వ్యక్తికి ఒక పలానా ర్యాంక్ ఉందనో సెక్యూరిటీ గవర్నమెంట్ ఇవ్వదు. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కూడా సెక్యూరిటీ ఒక ఉపద్రవాన్ని ఆపడం కోసం, ఒక వ్యక్తి హత్య జరుగుతుంటే హత్య జరిగే అవకాశాన్ని తగ్గించడం కోసం మాత్రమే, అదేవిధంగా ఇతనికి ముప్పు ఉందా లేదా అని చూసిన తర్వాత మాత్రమే ఆయనకు సెక్యూరిటీ ఇస్తారని గౌరవ DGP గారు పారా నెంబర్ 6లో మాకు ఇచ్చిన నోటీసులో ప్రవీణ్. साबिक वजीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश के किसानों को तेलंगाना के अवाम से ज्यादा रेवंत रेड्डी पर भरोसा है। निरंजन रेड्डी ने सवाल उठाया कि जब एल नैनो के बाइस पानी की किल्लत का इल्म सबको है तो आंध्र के किसान पर फिर भी फसलें क्यों हो रही हैं, और उनके मुताबिक उन्हें यकीन है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के ज़खायर से पानी छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या रेवंत रेड्डी को आंध्र के अवाम से ज़्यादा मोहब्बत है और तेलंगाना के अवाम से नहीं। ये बयान रियासती सियासत में नई बहस का सबब बन गया। మీరేం ఆంధ్ర మీద ప్రత్యేకంగా మీరు ప్రేమ చూపించినా మాకేం కోపం లేదు. ఆంధ్ర ప్రాంత రైతులు కూడా వాళ్ళకి తెలియదా ఎల్లినో ఉందని? ఒక మాట నేను అడుగుతున్నా.
ఆంధ్ర ప్రభుత్వానికి, ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉండే రైతాంగానికి ఎల్నినో ప్రభావం ఉంది, వరి వేసుకోవద్దని తెలియదా? మరి అలా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కృష్ణా డెల్టాలో కానీ గోదావరి డెల్టాలో కానీ నారుమళ్లు ఎందుకు పోసినారు రైతులు, ఎందుకు పోస్తున్నారు? తెలంగాణ మంత్రులు జవాబు చెప్పండి. ఎల్నినో ప్రభావమే ఉంటే వరే వేసుకోవద్దనేది అయితే మరి నీ తర్వాత కిందికి పోవాలి కదా నీళ్లు. కింద ఉన్నోడేమో చాలా ఆరాంగా నమ్మకంగా నాకు ఎట్లా వస్తాయి నీళ్ళని వాడు నార్మల్ పోసుకొని తయారవుతున్నాడు. ఎందుకు? తెలివిలేకనా? అంటే వాళ్ళకి తెలుసు తుంగభద్రకి వెళ్ళి వస్తాయి, శ్రీశైలానికి వస్తాయి, నాగార్జున సాగర్కి వస్తాయి, మాకు నీళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు, ఎటుకైనా వస్తాయని తెలుసు. ఏమైనా ఇబ్బంది అయినా మా రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడా ఎట్లా ఇడుస్తాడని వాళ్ళకి నమ్మకం. ఆంధ్ర వాళ్ళకు, తెలంగాణ వాళ్ళకంటే ఆంధ్ర ప్రజలకు ఎక్కువ నమ్మకం కుదిరింది ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి మీద, ఈ సర్కారు మీద. ఏమైనా అనిపించాలి కదా వీళ్ళ కొద్దిగన్నా. అరే నీళ్ళు వస్తున్నాయో బరబరా వస్తున్నా, ఒక్కనాడు లేట్ అయితే ఒక టీఎంసీ కోల్పోతాం మనం. 4 దినాలు కోల్పోతే 4 టీఎంసీలు పోయినాయి మనకి. 4 టీఎంసీలు అంటే 40,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు వస్తాయి. అవి నువ్వు ఇట్లా కళ్ళు మూసుకొని తెరిసే లోపల పోతాయి నీళ్లు. ఈ సోగి లేకపోతే ఎట్లా? ताडीपल्ली में वाक़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मरकजी दफ्तर में पार्टी कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद पहुंच गई। साबिक वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से कारकुनान ने मुलाकात की, जबकि कई आम शहरियों ने भी उनसे मिलकर अपने मसाइल और शिकायत पेश की। पार्टी ज़राए के मुताबिक जगन ने कारकुनान और अवाम की बात गौर से सुनी और उनके मसाइल पर मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में खासी गहमा गहमी देखी गई। साबिक वज़ीर परनी नैनी ने भर्ती के अमल में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए कई सवालात उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि आउटसोर्सिंग मुलाजिम नवीन को टॉप रैंक कैसे हासिल हुई। साथ ही ये भी सवाल किया कि नवीन का नाम बाद में रैंकर्स की फहरिस्त से क्यों हटा दिया गया। परनी नैनी का दावा है कि अगर नाम हटाया गया तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या पर्चा लीक होने के इल्ज़ामात दुरुस्त थे। उनके मुताबिक लीक के मामले को छुपाने के लिए ही नवीन का नाम फहरिस्त से निकाला गया। ताहम इन इल्ज़ामात पर मुतल्लिका हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने आना बाकी है। ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ గారు మీడియా ముందు పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తారు, మాటలు కోటలు దాటిస్తారు, కార్యకర్తలతో చప్పట్లు కొట్టించుకుంటాకి సొల్లు కబుర్లు ఎన్నో చెప్తారు. వాస్తవానికి ఆయన విద్యాశాఖ తప్పితే అన్ని శాఖలు చూస్తారు. అన్ని శాఖలు నాయే అంటారు, అన్నిట్లో ఏలాడతారు. ఏ మంత్రిని పనిచేయనివాడు విద్యాశాఖను మాత్రం గాలికి వదిలేస్తారు. కేవలం విద్యాశాఖను ఎందుకు వాడుకున్నాడా అంటే ఆయన డిఎస్సి రిక్రూట్మెంట్ అనే దాన్ని భ్రష్టు పట్టిస్తాకి మాత్రమే నారా లోకేష్ గారు విద్యాశాఖ మార్చులుగా తన పదవిని వాడుకున్న పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది. 2025 డిఎస్సిలో అసలు మొదలు పెడతామే. వెనకటికేదో సామెత చెప్తారు, కాపురానికి వచ్చిన రోజు తొలి రోజు చూడమని చెప్తారు అమ్మవారి భాగవతాన్ని. ఆయన మొదలు పెడతామే డిఎస్సి. అప్పటికే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక డిఎస్సి కన్వీనర్ ఉంచారు. డిఎస్సి కన్వీనర్ ఒకవేళ అతను నచ్చలేదు, లేదా అతన్ని అన్ని తరిమేసి ఇంకొక డిఎస్సి కన్వీనర్, వీళ్ళు మెచ్చినా వీళ్ళకి నచ్చినా వీళ్ళు ఎంచుకున్నా ఇంకొక అధికారిని డిఎస్సి కన్వీనర్ గా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే డిఎస్సి కన్వీనర్ ఏం చేస్తారు? పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. రిక్రూట్మెంట్ మొత్తం కూడా ఆయన నాయకత్వంలో, ఆయన యొక్క పరిశీలనలో మొత్తం జరుగుతుంది. ఈ డిఎస్సి పరీక్షకి పేపర్ ఎవరు తయారు చేస్తారంటే ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళు చేస్తారు. ఇక్కడ గమ్మత్ ఏంటంటే ఎస్సీఆర్టీ కన్వీనర్ ఒకడే, ఆయన్నే డిఎస్సి కన్వీనర్ గా చేస్తారు. అంటే రెండిటికి పరీక్ష పేపర్ తయారు చేసే అతను, పరీక్ష పేపర్ చేసే వ్యవస్థ. एनटीआर जिले में टीडीपी के एससी सेल के सदर सोंगा संजय वर्मा के खिलाफ उनकी अहलिया शांति श्री ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं। शांति श्री का कहना है कि उनके शौहर रोजाना शराब पीकर घर आते हैं और उन्हें जिस्मानी व जहनी तौर पर हिरासा करते हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि संजय वर्मा का एक दूसरी खातून के साथ ताल्लुक़ है और इसी वजह से वो उन्हें और उनकी बेटी को भी परेशान कर रहे हैं। शांति श्री के मुताबिक 25 साल अज़वाजी ज़िंदगी के बावजूद उनसे मज़ीद जायदाद का मुतालबा किया जा रहा, जबकि उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी नामुनासिब रवैये का इल्ज़ाम लगाया। इन इल्ज़ामात पर संजय वर्मा का मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आया। నన్ను నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఇంటికి నాకు తెలుసు, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావని నన్ను టార్చర్ చేస్తాడు. పిల్లని కూడా అలాగే కన్న పిల్లని కూడా అలాగే మాట్లాడతాడు. నాకు అసలు పుట్టలేదు అని మాట్లాడతాడు. వాళ్ళ అంటే 25 సంవత్సరాల నుండి ఇదే బాధలు పడుతున్నాను, ఓర్చుకున్నాను. ఇంక నా వల్ల కాలేదు, నన్నే చంపేస్తాను అంటూ ఉంటాడు పొద్దాక.
3-4 సార్లు అటెంప్ట్ చేశాడు. కత్తిపేట మీద ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చి నా గొంతు పిసికేసి అలా అద్దమంతా పగలగొట్టేశాడు. అన్ని చేసి కానీ నేను ఓర్చుకున్నాను పిల్ల కోసం. తర్వాత వచ్చి పొద్దాక నాకు విడాకులు ఇచ్చి అంటాడు. నేనేం తప్పు చేశాను విడాకులు ఇవ్వటానికి? నువ్వు తప్పు చేసి నన్ను విడాకులు ఇవ్వమంటావు ఏంటంట అని అడిగేదాన్ని. అయినా కానీ నోరేసుకొని తాగడం వాగడం. నువ్వు పొద్దాక సభ్యకరంగా, నేనేమో మంచి ఫ్యామిలీలో పుట్టాను, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వరస్ట్ ఫ్యామిలీ. అందరూ కలిసి నా మీదకి వచ్చేసి నేను మాట్లాడలేనని అసభ్యకరంగా మాట్లాడతారు. మగోడు అంత మాతో లాయరు కస్తూరి. वजीर तुम्मला नमला रामा नायडू ने टीडीपी के कारकुनान और रहनुमाओं को सख्त इंतबाह जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी कारकुन या लीडर ना समझे या ज़रूरत से ज़्यादा जोश का मुजाहरा ना करे। वजीर ने वाज़ेह किया है कि पार्टी नज़्म ज़ब्त सबके लिए यकसा है और अगर कोई पार्टी के उसूलों और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कारकुनान से अपील की है कि वो जिम्मेदारी और नज़्म ज़ब्त के साथ पार्टी की साख को बरकरार रखें। ఇవాళ ఎంతోమంది మరి నూతనంగా వచ్చినటువంటి శాసనసభ్యులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో మరి వాళ్ళు కూడా తగు జాగృతతో, అంటే తెలియనితనంతో అత్యుత్సాహంతో మనం చేసేటువంటి పని మన పార్టీకి లాభం చేకూర్చేటువంటి విధంగా ఉండాలి తప్ప 1% కూడా నష్టం చేసేటువంటి విధంగా ఉంటే మరి మనం చేస్తున్నటువంటి కృషి మరి బూడిదలో పోసిన పన్నీరు అవుతుందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని అటువంటి నాయకత్వం మెలగాలనే విషయాన్ని కూడా సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, అటువంటి క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించిన ప్రభుత్వ ప్రతిష్టకు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగించేటువంటి విధంగా మరి ఎవరైనా కనుక కార్యకర్తలు నాయకులు ఎవరున్నా కూడా అవసరమైతే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, అందుకని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రతి నాయకుడు सीजेपी के सरबराह अभिजीत दिपके ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा कि मोदी को वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा छोड़कर एक इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर वीडियोस पोस्ट करने में मसरूफ़ हैं। दिपके ने मज़ीद कहा कि अगर तालीमी शोबे में नेक नियती ना हो तो सिर्फ नए बिल लाने से कोई हकीकी तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीबीआई के वकील की अदम मौजूदगी के बाइस फास्ट ट्रैक अदालत में केस की पहली समाअत मुलतवी कर दी गई। मुझे लगता है बिल आते रहेंगे जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी भी कई सारे स्टेट में जो पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। दरियाई कृष्णा में पानी का बहाव तेजी से बढ़ गया। कर्नाटक के नारायणपुर डैम से तकरीबन 90,000 क्यूसिक पानी निचले इलाके की जानिब छोड़ा जा रहा है। हुकाम के मुताबिक बालाई इलाके में वाक़े अलमट्टी डैम में पानी की आमद 80,000 क्यूसिक तक पहुंचने के बाद ये फैसला किया गया। इस इजाफी बहाव के बाद इस दरियाई कृष्णा पर वाक़ जोराला प्रोजेक्ट, श्रीसैलम और नागार्जुन सागर आबी ज़खायर में भी पानी की सतह बेहतर होने की तवक्को, जिससे इन मंसूबों में आबी ज़खायर में नुमाया बेहतरी आएगी। कन्नूल के 1 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में सिम कार्ड के नाम पर एटीएम फ्रॉड करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से 5 लाख रुपए नकद, 105 एटीएम कार्ड्स, 2 मोबाइल फ़ोन और एक बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान सिम कार्ड के जरिए धोखाधड़ी करते हुए एटीएम फ्रॉड में मुलविस थे। कामयाब तफ्तीश के बाद इस केस को हल कर लिया गया, जबकि मुल्जिमान से मजीद पूछताछ जारी है।
नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। उम्मीद है कि हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन आपके लिए मालूमाती और मुफीद साबित हुआ होगा। आवाज़ टीवी, वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़, हमेशा हक, सच्चाई, शफाफ सहाफ़त और अवामी खिदमत के उसूलों पर कारबंद रहते हुए आप तक मुस्तैन और बर वक्त खबरें पहुँचाता रहेगा। आपका एतमाद ही हमारी ताकत और हमारी कामयाबी का असल सरमाया। हमसे जुड़े रहिए, अपनी आरा और तजावीज़ से ज़रूर आगाह कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही हमारी पहचान है। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहती हूं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।